थांनाय फा सालनि सिमी चेंजांमानि बसंती मताय सालचा लाई थांका नखा सालताम तांसाला विजया दशमीनि मतायनि मांथं खिबिमानि साल तांसालनि फुंगो बुग्राखनि दुर्गाबारिओ तंथानि रायजानो रुकसावैनो दशमीनि मताय रुकजाखा पाइथाक साल दशमीनि फुंगनो नुकजाखा मतायनि मोखां नायनायनि बागै गोबांमा लुकुरकनो कुथुमलायमानि मांपलि मताय रेलायमानि उलो मांथं खिबिनानि बागै तलांजाखा तांसालनि सानजावा हाबांनि बोखाक्तै बुग्राखनि बतला दशमी गातनो मतायनि मांथं खिबिजागानो हनि शाखा दुर्गाबारि আমচাইনি অসাই বিজয়া দশমী কীর্তন সম্পন্ন হয়েছে। এখন বিকেলবেলা 7টার সময় মার যাত্রা হবে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। সেখানে রাষ্ট্রীয় সালামির পরে মা গঙ্গা পূজানকে মার বিসর্জন, তারপর এখানে শান্তি আশীর্বাদ হবে। রাজগড় তো নিয়ে এরা এখন রাজগড় চলে গেছে, নারায়ণ লক্ষ্মীর বাড়িতে চলে গেছে। বিজয়া দশমিনি কক মাংনো ওংখা মাংথং খিবিমুং খা খামলাইজাক होनफानो जतनि नायरुकमा बायनो खिबिजागै तंगो मताय मांथं नासिंना नांनाय तै बिसार जरा आबनि उलनो हायना हाय मालाय फिनाय बिरो रिपोर्ट कक खरां।